Prije 30 dana trčanje mi nije bilo ni na kraj pameti. Uvijek mi je bilo dosadno, teško i kad god bi izašao da trčim, jedva bi čekao da se vratim kući. Ali nakon 30 dana uspio sam istrčati 84 km i prijaviti se na svoj prvi polumaraton. Ali hajde da se vratimo na početak. Moje ime je Anur, ja sam programer i 90% svog dana provedem ovako. Barem dok nam se ja ne zamijeni. A kada završim sa poslom, obično dođem kući i legnem na kauč. I izgleda da nisam jedini. Našao sam informaciju da trećina populacije ne dostigne ni onaj minimum koliko je potrebna aktivnosti u jednoj sedmici. A meni je postalo jasno da bi ja trebao nešto uraditi po tom pitanju. I tu trčanje ima jednu veliku prednost. Obučeš tene, izađeš vani i samo počneš trčati. Ali postoji jedan problem, a to je da ja ne volim trčanje. Zato sam sebi dao 30 dana. Ne da zavolim trčanje, već neko ko nikad nije volio da trči, da li može postati bolji u 30 dana. Iskreno, očekivao sam da će odgovor biti veoma očigledan, ali nije bio. Zato sam otvorio Stravu, izvukao sve treninge i krenuo gledati šta se zapravo promijenilo. Pojavilo se 5 stvari koje bi volio da sam znao kada sam počeo trčati. Brže trčanje ne znači nužno i brži napredak. Na početku sam skoro svaki trening pokušavao trčati što brže mogu, jer mi je to izgledalo kao najlogičniji način da napredujem. Tek kasnije sam skontao da ako svaki trening završim potpuno iscrpljen, samo sebi otežavam sljedeći trening. Možeš istrčati puno više nego što misliš. Prije nego što sam počeo, meni su i neke puno kraće trke izgledale kao ozbiljan trening. A onda su long runovi otišli sa 12,7 na 15 pa na 16 km za samo nekoliko sedmica. Najveća razlika nije bila to što sam odjednom postao puno brži, nego što sam naučio kojim tempom mogu nastaviti trčati. I tu mi se promijenila cijela logika. Prvo povećavam koliko daleko mogu stići, a onda kasnije mogu raditi na tome koliko brzo mogu prijeći tu distancu. Ako ti danas 3 ili 5 km izgleda predugo, vrlo je moguće da samo još nisi našao tempo u kojem ih možeš lagano završiti. Na dugom trčanju moraš vraćati energiju. Trčanje od 12,7 i 15 km bila su mi puno teža jer nisam baš razumio fueling. Na 16 km sam oko 8 km uzeo gel i razlika me je baš iznenadila. Nakon toga sam se neko vrijeme osjećao skoro kao da sam ponovo krenuo i ostatak treninga mi bilo dosta lakši nego što sam očekivao. Zanimljivo je da sam 15 km završio za nešto više od 2 sata, dok sam 9 dana kasnije istrčao 16 km za 1 sat i 53 minute. To je bio prvi put da sam stvarno shvatio koliko fueling može pomoći. Hodanje nije odustajanje od treninga. Ovo mi je vjerovatno trebao neko reći prije mog posljednjeg brzog treninga. Ako osjetiš da ti noge više ne rade kako treba, ne moraš završiti svaki interval, kilometar ili tempo samo zato što si ga planirao. Možeš sporiti, možeš hodati, možeš prekinuti trening ako nešto počne boljeti. Jer meni sada puno gore zvuči izgubiti 2 ili 3 naredna treninga zbog zgloba, nego taj jedan dan biti 10 sekundi po kilometru sporiji. Pace nije jedini način da vidiš napredak. Da sam nakon ovih 30 dana gledao samo koliko brzo trčim, mogao bi zaključiti da nisam puno napredovao, a na nekim treninzima sam čak bio i sporiji. Ali onda kad pogledam sve ove podatke, najbolji trening je onaj nakon kojeg se možeš vratiti na sljedeći. Ako tek počnete trčati, nadam se da ove stvari će vam pomoći da barem ne napravite greške koje sam ja napravio. Ako vas zanima kako je prvih 30 dana izgledalo, to već možete naći na mom kanalu. Meni s druge strane eksperiment još nije gotov. Do polumaratona je ostalo još 30 dana, tako da sada ostaje da vidimo da li ovih 16 km mogu pretvoriti u 21. Ali možda imam jedno tajno oružje. Vidimo se sljedeće sedmice.